produk-produk smartphone, produk-produk gadget, elektronik, laptop, handphone, dan seterusnya ternyata menggunakan timah dari Bangka Belitung. Namun, celakanya masyarakat dunia tidak mengetahui bahwa proses untuk mendapatkan 1 kilogram timah itu dengan garansi keselamatan jiwa, bahkan ancaman kehilangan nyawa di lubang tambang. North of Jakarta, a real tin rush is taking place on the islands of Bangka and Belitung. The ground is perforated by tens of thousands of miners working in truly horrendous conditions. Indonesia may be the main exporter of tin worldwide, but the human and environmental toll to extract this component used in making our electronic devices is high. In a cell phone alone, there are 7 grams of tin. Rusdanilla is 45. She comes from Sumatra. Her whole family is employed in tin mining, and each of them has their own role to play in the process. With her children, she sorts out the precious crystals of black tin, held together with sand, which are called cassiterite. But it's a man's job to dig this mixture of sand and ore from the ground. Ya, inilah aktivitas kami sehari-hari. Suami saya bekerja di pertambangan timah dan juga anak menantu saya untuk mencari rezeki lah. Nah, fungsi mesin ini untuk nyedot pasir dan timah. Sementara mesin ropin itu untuk nyedot airnya. Jadi kita semprot pasirnya dulu, sudah kecamu itu baru diisap dengan pipa ini untuk nyedot pasirnya. Nah, mesin kami ini rusak, putus kopelnya. Jadi perlu perbaikan sekitar 15-30 menit. Ya, memang udah resikonya mesin buruk. Ini aja ada 2 kali kamu lihat kan? Patah semua. In these handmade mines, men go down as far as 15 meters with no protection. Like Yanto, Rusdanilla's husband, most miners work illegally without any operating license. There are apparently between 50 and 100,000 illegal miners in Bangka, and they produce much more tin than the formal sector mines. Penambang ilegal yang beroperasi di Bangka Belitung, saya pikir kalau menurut pendapat saya, malah hampir 60% sampai dengan 70%-nya malah dikuasai oleh penambang ilegal. Kalau sampai sekarang dan nantinya pemerintahan tidak segera mengambil tindakan terhadap para penambang-penambang ilegal, baik perusakan hutan, perambah hutan, dan tidak ada regulasinya, dan pemerintah tidak berpikir bagai pasca tambang nanti bagaimana, dan itu akan menyumbangkan kemiskinan terhadap masyarakat Bangka Belitung. Bangka is a city of less than 1 million people, but its mines attract many Indonesians from the nearby islands who keep coming every day. Once they make it to the city, fishermen, farmers, traders become miners, hoping to find the mineral deposit that will make them rich. Yanto and his family moved here 2 years ago. Before, they used to sell fish at the market, but they couldn't make ends meet, so they decided to try their luck with tin. They rent this house near the mine. Udah, dia ngambil gambar dulu kata dia, baru plat itu. Ya, Nat. Salah satu personil di Nat. Maaf karena sini. Barang-barang laki kamu setinggi kayak kak lah. Ini Mika. Senang baik. Yo Nani, sini lah Nani. Sampai kita makan he. Wak sini, Wak. Wak sini, Wak. Kita makan. Nah.
Ya kalau dibilang berat, ya berat, memang berat kerja TI ini kan. Ya kalau untuk makan ya cukupnya lah makan kan. Ya, kalau mau kata orang mau lebih itu, kalau TI macam kami ini tidak mungkin kan, tidak bisa lah. Paling dapat 8 kilo, 10 kilo kan. Kalau pilihan kerja ini sebenarnya ya banyak, tapi kan ya kita namanya Indonesia ini, kamu tahulah sih gaji itu. Kalau untuk kerja di pabrik ini, ada apalagi macam kita di Bangka ini paling sehari 40.000, 50.000 kan. Kalau TI ini kan masih dapat lah 100.000, kadang-kadang kan 80.000. Jadi kalau untuk makan tuh cukup lah. Macam aku juga kan, anak 5 sekolah, semua kan SMA, masih kebiayaan kan. Pendapatan kita ya sehari-hari itu tergantung dari penghasilan kita. Kadang-kadang ya dapat banyak, ya kita belinya ya agak sedikit lah yang bergizi. Kalau dapatnya sedikit ya kita beli yang sekedarnya lah. Nah, seperti tahu, tempe, sayur. Tin has been extracted in Bangka for over 300 years. Till 1998, PT Timah, the powerful Indonesian mining company, had the monopoly over the commercial exploitation of the mines. Illegal miners and private companies have been able to exploit this production site for the last 10 years, and they already account for over 60% of tin production. Timah is now seeing its profits falling. Agang Nugroho, the spokesman for the state company, is aware of the consequences of this situation on business. We dig, we do activities there, we pay royalty, we pay any taxes who involved on that kind of activities. From before mining and after mining. We cannot control the illegal mining, because illegal mining, there is a, what we call it, I must say, there is authorities who will handle this kind of things. If we found somebody came to our place to do mining, because what we will do, we will report it to the police. Helpless to control illegal mines on the land, the authorities are now facing a new challenge: tin mining at sea. Yuri is 25. He is also a migrant from Sumatra who came seeking opportunities in Bangka. Hampir 10 tahun saya kerja nambang timah, dan saya tahu bahaya risiko kerja nambang timah. Kalau waktu ketimpa longsor itu yang paling bahaya. Aku pernah sekali ketimpa, sampai trauma, bulan nggak berani terjun ke laut. Despite his accident, Yuri hasn't given up. Every day he goes back out to sea to extract a few kilos of tin. Saya kerja TI nggak pasti, yang pasti dapat 10 kilo, rata-rata 10 kilo. Ya cuman buat makan cuman pas-pasan. In Bangka, copper is getting harder to find in the ground. So the private companies, as well as the illegal miners, take it one step further. They search the offshore seabed. Officially, dredging is forbidden in a zone of less than 4 miles from shore. But the miners operate at a few hundred meters from the beaches with their handmade equipment. To be left alone by the police, the community bribes a middleman and gives him a share of the tin.
On his makeshift barge, Yuri is teaming up with a diver. He is going to use an old compressor, hooked to a plastic tube, to supply him with oxygen. He is going to dive a few meters down in these murky waters with zero visibility. Blindly, he needs to suck the seabed, digging deeper and deeper to reach the tin lying in the lower layers. The diver has no way of communicating with the surface in case of problems. Yuri checks the copper content in the sand and tells him if the quality of the deposit is good, using the pulses of the pump's motor. He also makes sure that the tin, heavier than sand, stays on the barge. This type of dredging at sea is extremely dangerous. Every year, dozens of illegal miners die from this risky business. Di darat, kalau kecelakaan di darat ke di laut sama saja. Cuman bedanya kalau di laut itu kan dalam, tahu-tahu gerombong, kitanya nggak tahu tanahnya rubuh, kitanya nggak bisa lari, ya udah. Itulah bahayanya kalau di laut. Tuh bisa mengakibatkan mati. Nah, kalau yang di sana ini bahayanya kalau terpeleset. Dan juga itu kompresor buat napas itu kan pakai bukan oksigen murni, pakai kompresor. Jadi bahaya untuk paru-paru. Every day, Yuri and his colleague risk their lives for a few kilos of tin. Tin that is entirely illegal and officially forbidden to sell. At Rusdinila's mine, it's the end of the day. The family puts together their loot before selling it. Wah, dapat istri saya hari ini ada sekitar 4 kilo. Ya, mudah-mudahan harganya lebih tinggi daripada kemarin. Kemarin harganya 80.000, mudah-mudahan bisa 90.000. Harga timah selalu berubah. Kadang-kadang mahal timahnya, harga timahnya. Kadang-kadang murah, kadang-kadang lebih mahal. Jadi terpaksa ngikut pasaran jual. Kalau murah, apa pulang lagi. Even though it is forbidden to buy tin from illegal mines, Iskander has the choice between several collectors. That's how illegal dealers who supply illegal tin to private melters are called. They play a central role in this industry and take advantage of the laissez-faire attitude of the authorities and the corruption that is poisoning the island. Preman bini ko tadi deh. Kamu udah ambil biar ke bakso ya. Ini ya kita ya. Ini ya gini. The ore is too red, not pure enough, not fine enough. Iskander will try his luck with another dealer. Only one collector has agreed to testify on the basis of anonymity. Saya pernah ditangkap polisi sekali, gara-garanya saya ngambil timah di apung laut. Karena di laut itu dilarang, karena enggak ada surat-suratnya. Saya langsung dibawa ke kantor polisi, saya ditahan 1 hari. Yang aku nelpon sama bos, terus yang saya suruh keluar urusannya polisi sama bos. Saya dengar bos ngasih duit sama polisi biar aku cepat keluar dari kantor polisi. Kalau bos yang tahu dari internet, kalau harganya dunia turun, kalau bos membeli timah turun. Kalau harganya dunia tuh naik, pasti bos ngambilnya naik. In 2012, Indonesia exported 98,000 tons of tin. It supplies 40% of international demand. However, the price of ore, determined at the London Metal Exchange, remains extremely volatile and often lower than the operating costs. In order to influence the price and make more money, the Indonesian government has recently imposed several embargoes on exports. For now, tin brings Indonesia less than 50 million euros per year.
a drop in the ocean for a country of 240 million people. But more than that, a ridiculous amount next to the social and environmental costs which get higher every day. Ratno Budi leads the local branch of WALI, the largest Indonesian NGO that deals with environmental issues. In Bangka, this NGO focuses on the adverse consequences of tin extraction. This afternoon, he's going around the island to build awareness among the miners about the dangers they face. Banyak ngelimbang hari ini, Bu? Ya. Ade? Aduh, ngelumpur Udah apa-apa. kepalanya. Ya udah, nggak apa-apa. Adek, Pak. Alat ini berfungsi untuk mengukur tingkat radiasi, paparan radiasi yang dihasilkan dari mineral ikutan yang menempel di biji timah. Ini normal, 0,07 mikrosiebel per jam, dan kita akan cek di atas timah, pasir timah, apakah ada perubahan angka. Angkanya terus meningkat, dan apabila melebihi 1, sekian mikrosiebel, maka ancaman kesehatan dan indikasi untuk terkena dari satu penyakit kanker itu juga cukup besar. Wow, ini angka yang cukup besar karena dia akan terus naik. Cek timahnya, karena di timah ini tidak hanya timah, tapi juga ada mineral yang berbahaya yang seharusnya tidak baik, misalnya dekat seperti anak-anak ini gitu loh, karena memang bahaya. Jadi macam mana? Mami, kakak. Kalau bahaya? Banyak temuan kasus sejak 10 tahun di Bangka Belitung, tingkat tingkat kejadian atau pengidap kanker itu semakin meningkat semakin tahun, baik kanker otak maupun kanker-kanker ganas lainnya. Jadi nggak boleh lagi nambang apa macam mana? Kalau bahaya kan? Nggak boleh nambang uang. Yang pasti kasihan anak-anak, Bu. Oke. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu risiko bekerja di areal pertambangan biji timah? Kalau masalah kerjaannya kadang-kadang kita kalau di bidang hasil kan umpamanya kadang-kadang 2-3 minggu atau 1 bulan. Kayak mudah ini kan, ini udah 1 minggu kita ngelumpur. Nggak ada timah. Nggak ada. Barangnya pasti ada. Barangnya belum. Dalamnya 4 meter gitu. Itu longsor terus. Cuma jangka kita ngelumpur tuh makan waktu. Dan yang paling ditakuti longsor ya, tertimbun ya, untuk keselamatan jiwa. Sedangkan kesehatan hampir tidak tahu sama sekali. Sama sekali tidak tahu. Kalau ya. kesehatan. Jadi untuk mencegahnya itu bagaimana? Hal yang paling mungkin sekali dilakukan adalah tidak mengajak anak-anak, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memastikan bahwa timah yang kita hasilkan itu sesegera mungkin tidak disimpan atau langsung jatuh ke para pembeli. Lalu kemudian memang dipastikan kondisi para penambang pasca tambang pulang ke rumah juga bersih gitu loh. Jangan sampai nanti seperti mineral-mineral yang ada di timah itu juga menempel di badan dan tersentuh oleh anak-anak. The landslides are the biggest danger. When the ground collapses, very few people survive. As Munir is a survivor. Ada timbul rasa nyeri lagi sih, Nek? Masih. Kalau ditekan seperti ini? Ya, kalau ditekan gitu kayak kesemutan gitu. Kayak kesemutan. Ya. Kalau nggak ditekan? Enggak. Enggak. Masuk dapur nggak apa-apa. Pada hari Kamis, pagi-pagi saya masuk kerja sekitar jam 7 gitu. Saya dengan satu teman saya. Kemudian waktu saya kerja, tiba-tiba tanah yang saya kerjakan itu longsor. Longsor langsung nimpa saya. Yang tertimpa itu kaki dulu.
Jadi begitu tanah itu nimpa, waktu di setengah badan yang tertimpa itu saya terasa kan. Jadi langsung saya tuh manggil kawan. Nah, belum sempat saya manggil banyak, langsung saya tertimbun habis. Gitu. Lalu kawan-kawan datang, lalu dibongkar, lalu saya diangkat. Nah, dengan diangkat saya lihat kaki saya tuh udah, yang ini udah berputar posisinya, di sini sobek, lalu banyak mengeluarkan darah kan. Jadi dalam keadaan yang seperti itu kan banyak orang yang bilang lebih baik ini dibawa ke rumah sakit katanya kan. In Bangka, there is no official data on the victims of mining accidents, but according to several NGOs, there are at least 80 deaths a year. This number is constantly on the rise. As Munir will not be going back down in the mines, he can now earn a living as a carpenter. The environment also pays a heavy price for the extraction of tin. Massive deforestation, water pollution, soil degradation, collapse of fish stock in the sea. Just to name a few. 6 years ago, the biologist Eddy Nurtjahya was asked by the Bangka government to reforest the grounds of this abandoned mine. He planted 10 different species of trees there. Yeah, I'm very disappointed about the research waste, like my permanent plot. I wish that I will keep it until 20, 30, 40 years, but I think it already got to the 6th anniversary and then it's vanished. I can do nothing because we only got a little support because everybody think that the mining is more important than land conservation. So that's all the people gets the benefit. The way we get the tin ore is just by washing, so there is no soil nutrient. In order to be rejuvenated, the earth would need extra soil and fertilizers. This is a complicated and expensive process, and it is not being done. As a biologist, Eddy Nurtjahya is also worried for the seabed. Tin mining destroys the ecosystem, whether it is being performed by small illegal rafts or by the dredging vessels owned by the major official companies. Consequence of the dredging on the sea, the water is turbid. The coral reef and the seagrass is affected because there is no very little sun penetration to the sea. Difficult to get the sun for photosynthesis, and if the turbid water, it will die. And also the fish and also the plankton is affected by the mining. It takes 100,000 years to be back as normal again. Less than 10 years ago, the clear waters of Bangka and the fine sandy beaches attracted divers from all over the world. The Parai, one of the most famous hotels in Bangka, has witnessed, helpless, the destruction of the environment. Andrizal, the hotel manager, remembers the day when everything changed. We have a tourism object like diving, snorkeling, and fishing, but we cannot do that anymore. The ship is not too far from our beach. It takes about 200 meters from our beach, and then it makes our coral and the water is bad and broken. Normally, all the tourism come here. So we have a decrease from the occupancy of the hotel. Parai lost 90% of the tourists to come here, and it's very hard for us. Problema daerah pertambangan emang kehancuran lingkungan yang sangat luar biasa. Seharusnya untuk pemerintah lebih baik berpikir bagaimana meningkatkan pariwisatanya. Karena dengan pariwisata lah bisa menghidupkan daerahnya untuk yang berkelanjutan sepanjang masa. Tapi kenyataannya untuk Bangka Belitung, Bangka khususnya, belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk alternatif pasca tambang.
Yang baru ada hanya Belitung untuk menggiatkan pariwisatanya. Kalau Bangka lautnya sudah sangat hancur dan memang harus segera diselamatkan. Masih dikendalikan penambangan yang ada di Bangka Belitung. Belitung emang sangat dilarang adanya beroperasinya kapal-kapal isap untuk wilayah Belitung. Bangka masih belum. One of the major achievements of Ratno Budi and the NGO Wali is that they have put an end to the exploitation of the offshore mines in Belitung, the island near Bangka. Wali has organised a demonstration, gathering over 10,000 people, bringing together the fishermen and locals. In October 2011, for the first time, the people won the case against the major mining companies in Belitung. Keberhasilan dan satu bentuk sukses dari kampanye besar ini dengan hasil bahwa pemerintah menggaransi untuk tidak mengeluarkan bentuk perizinan tambang laut apapun. Lalu yang kedua, pemerintah menggaransi sampai dengan hari ini tidak akan ada aktivitas pertambangan apapun. Wali has joined Friends of the Earth, an NGO represented in over 72 countries, in order to wage his fight on an international level. Targetnya adalah publik di seluruh dunia paham, tahu, dan mendapat input yang baik terkait dengan bagaimana produksi, bagaimana hubungan pasok timah mulai dari Bangka Belitung sampai dengan ke perusahaan-perusahaan yang menggunakan timah dari Bangka Belitung. Salah satunya misalnya hasil investigasi kita menemukan Samsung, Apple, Philips, dan seterusnya ternyata menggunakan timah dari Bangka Belitung. Kami hanya minta garansi bahwa sebaiknya masyarakat di seluruh dunia maupun perusahaan yang mengkonsumsi timah dari Bangka Belitung memiliki peraturan-peraturan yang mendesak agar kepulauan ini mendapat garansi. Kepulauan Bangka Belitung memiliki masa depan yang lebih baik dan tidak terus bergantung dari sektor pertambangan. Thousands of kilometers from here, the European Union is currently working on a draft law aimed at enforcing greater transparency in the oil, gas, and mining sectors.